बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान की तारीख़ का, हालिया तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी और आईनी केस चल रहा है, जिस पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। या पाकिस्तान जिना के विजन पे जाएगा और या खुदा न खास्ता 75 साल से जिस तरह गुलामी की बाहों में सोया पड़ा रहेगा। एक रास्ता आज़ादी का रास्ता है, एक रास्ता गैरत का रास्ता है। जो अलामा का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो या तो ये कौम मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख लेगी और देखेगी इंशाअल्लाह, और या फिर गुलामी की लंबी तवील रात है। न सिर्फ कौम बल्कि तारीख, एक फैसला अदालत से आएगा और एक फैसला तारीख करेगी, आज के दौर का भी और इस अदालत का भी। आज से 50-55 साल पहले भी ऐसी एक अदालत लगी थी भुट्टो साहब के खिलाफ, और आज भी अदालतें लगी हुई हैं। हम इस इंतज़ार में हैं कि कब उम्मत के और रियासत के असल गद्दारों के ट्रायल शुरू होंगे। तारीख थोड़ी तवील नहीं हो गई? टीपू सुल्तान से लेके इमरान खान तक, शाह फैसल शहीद से लेके मोहम्मद कज़ाफ़ी तक, शाह हुसैन से लेके सदाम हुसैन तक, जो उम्मत मुस्लिमा में खड़ा हुआ उसको जंदानों में डाला गया, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाली गई। मुझे भी इस बात का फ़ख्र है, मुझे शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन हाथों ने भी इस पाकिस्तान के लिए इमरान खान की जिद्दजाहद ने हथकड़ियाँ देखी। इंशाअल्लाह इधर से इमरान खान साहब रिलीज होंगे, और कल भी मैंने ये बात की, आज फिर ये बात कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। कोई और नहीं, 21 ग्रेड का 22 ग्रेड का कोई बाबू नहीं, कौम का लीडर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फैसला करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो फैसला करेगा कौन को क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी है। वो फैसला इमरान खान ने यूथ वज़ीर-ए-आज़म ने किया, और कल भी मैंने ये मुद्दा रेज़ किया और आज फिर ये रेज़ कर रहा हूँ। अगर आप समझती हैं कि साइफर को महदूद तरीके से सिर्फ उसका जिस्ट, उसका खुलासा कौम को बताना, असल मुहर्रिकात और असल जो उसके अल्फाज हैं वो खान साहब ने कभी ना मेरी शेयर नहीं किए, चाहे जाए कि आवाम के समझ। लेकिन अगर वो ये समझता है कि साइफर के बारे में कौम को आगाह करना ये कौन से गद्दारी थी या सीक्रेट आउट करने का मुताबिक था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी थी। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इमरान खान साहब के अलावा उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर सेक्रेटरी, इंटीरियर मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DG/ISI सब मौजूद थे। कोई तो नुक्ताचीनी करता अगर ये स्टेट सीक्रेट के खिलाफ खान साहब खुदा न खास्ता या कुरैशी साहब जा रहे थे। अगर नहीं नुक्ताचीनी की और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया उसमें खुलम खुला ही कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है अमेरिका की तरफ से, उनको डिमार्च किया जाए, तो क्या फिर पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह ब्रीच किया? और अगर आपने भी पूछना था तो दरअसल इमरान खान साहब उन सब सिक्योरिटी कमेटी में उसमें मौजूद थे, इंटीरियर सेक्रेटरी भी थे, उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, उस वक्त एहसास इदारे की चीफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी थे। सबको फिर बुलाते हैं उस अदालत में। तो साबित ये हुआ कि ये केस सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर सियासी केस है। इसकी चार को छोड़े, इस केस की दो टांगे भी नहीं इंशाअल्लाह, शान से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। कौम उनको अपने सर का ताज समझती है, और मैं इस मौके पर समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब आपको कितने रास्ते दिए गए होंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं कौन के सामने शुरू होना चाहता हूँ, इसलिए इमरान खान को सहारा। तो कौन जो शख्स आज इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है, उस कौम के साथ खड़ा है, कौन उसको सलूट पेश करा। और इंशाअल्लाह जो खान साहब निकलेंगे
قوم کو نیا راستہ ملے گا. میں بھی کہنا چاہتا ہوں جو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں, جو ریکنسیلیشن کی باتیں کرتے ہیں, وہ گھومنے سے مٹی ڈالیں. ایسا نہ کریں. ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ جب اردو کا وزن نہ کریں, اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو سب سے پہلے قوم کے لیڈر گواہ نکالیں, اس کو وہ عزت دیں جس کا وہ مستحق ہے. مینڈیٹ واپسی پہ بات کریں, درباتی مسائل پر بات ہوگی. اور ایک اور بھی چیز بہت ضروری, آج اس کی بھی وضاحت کلیئرلی آنی چاہیے. ویسے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی, سابق وزیر عمران خان صاحب کی اس تاریخی انقلابی کابینہ کے ممبر, کور کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان اور سعودی عرب بڑے اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے. بعد میں حرمین شریفین ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے وہ دن جب محمد بن سلمان صاحب تشریف لائے تھے اور خان صاحب ان کی مہمانی کر رہے تھے, گفتگو ہوئی اور میں نے محمد بن سلمان صاحب کو عرض کیا کہ حضور والا شاہ محترم, آپ کا صرف ایک ملک نہیں ہے, یہ بھی آپ کا دوسرا گھر ہے. 22 کروڑ 25 کروڑ آپ کے فیملی ممبر, سعودی عرب اور پاکستان یکجان کو قابل ہے. ہر مشکل میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ ان کا بھی دیکھو, ہم بھی ان کے ساتھ ہر مشکل کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے خدا نخواستہ تاریخی دوستی اور تاریخی بھائی بہنوں میں اتنا بھی نقطہ ہے. جب بھی خدا نخواستہ سعودی عرب کو مشکل وقت آیا, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب علی صاحب, آج سائبر کیس میں کیا ہوا, تفصیلات بتا دیں. کیا کہیں گے آپ؟ ذاتی رہے مجھے یہ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا بڑا بہن ہے اور ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ. سر, انسداد دہشت گردی عدالت کے خلاف ہم مایوس نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں ولا تقنطوا من رحمت اللہ. آج اگر میں یہاں عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو گئے جب کیس میں کچھ نہیں ہے اور جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہے تو حق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے حق پہ کھڑے رہنے والوں کی ہوتی ہے. آج کیا میں مایوسی پھیلاؤں, آج کیا میں قوم کی کہ عمران خان نہیں نکلے گا, عمران خان نکلے گا. اس کو آج رات نکلنا چاہیے, اس کو کل صبح نکلنا چاہیے. ایک دن بھی اس کو اندر رکھنے کا کوئی جواز نہیں. علی محمد خان صاحب, آپ کے لیکن جیسے شروع ہو چکے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں غربت کے عوام کو, اور میں سلام پیش کرتا ہوں بلوچستان کے عوام کو, میں سلام پیش کرتا ہوں راولپنڈی پشاور کے عوام کو, لاہور کے عوام کو, کراچی ہر جگہ لوگ نکل رہے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ہمارا ٹارگیٹ ہمارا جلسہ عظیم الشان انشاءاللہ کراچی میں ہوگا. آپ سے انشاءاللہ جلسے میں کراچی میں ملیں گے.